Kaya natin to. Kinamdam ka naman eh. Yun na namatay. Gapa. Uy, ako magbasa, uy. Uy, naglalay ko eh. Makikita ko. Titiyo, si Madam. Tinatagan ka. Sobrang na sa ilaga. Agay. Sige na, go. Guys, this is day 1. Guys! Ay, dapat man natin Sige. intro. Unsa man? Unsa to? A day in a life. A day nga night man. Sige, go. A night in a life. Lakaw na mo ay. Kamu na ikonan. Backdrop na sila. So guys, wala na kami karon ng fire dance. Day 1 pa naman ni. So, tara, sabayin mi. Sabayin nyo. Tara, maghuwag ta.
Yo, let's go, meow. Malin may pwesto. Let's go. Tara. Uba ni Mi. Ay, okay ang kayo mag-vlog. Ay, subing. Pangitog na mo eh. Ikaw ba? Atong na lingkuranan. Dara, dara. Maora to guys. Mana? Malik na may sa pwesto. Kapangit mo eh. Kasi nasa ako kainit. Magpaso yung paso. Guys. Ano yung? OA. Namig heaven! Hi guys! So karon, nana may diri sulod sa dome then. Yan, ang entrance fee 20 pesos each. So now we're going to hanap our bangko. Pero wala na yung available. Hi guys! Ay guys, kasi daw akong happy.